நீதித்துறைக்கு சாவமணியா, நீதித்துறைக்கு சாவமணியா, நீதித்துறையை கை வைக்காதே, நீதித்துறையை பாதுகாப்போம். District Judge and Magistrate Mullateevu, Mr. Saravanaraja, out of his service and out of the country. Nobody can question the fact that he was under pressure for over a month. He was under pressure inside Parliament, outside Parliament. All those are matters of record. There were protests held in the northern province, in the Mullateevu bar, by the lawyers more than a month ago about the pressures that were being brought on the judicial functions of Judge Saravanaraja. And today we are in a situation where a judge who was performing his function had to resign, and in his letter of resignation itself he has said that he has been pressurized, that he was under threat, that the pressure was too much for him to bear, and that he was resigning from all the posts that he held as a judge. And by all accounts, he is not in the country, he has left the country out of fear for his life. This is an unprecedented thing. There have been judges who have fled the country before, who have come under pressure. We know some of their names, but this is the first time a judge has publicly stated in his letter of resignation to the Judicial Service Commission, is publicly announced that he was brought under pressure, that there were threats on him for performing his judicial function. If a minor court judge made a mistake, there are methods, there are institutional methods to correct that. But to make threats against a judge, to follow him, to make him feel unsafe even in his own judicial zone, is unprecedented and has to be condemned by everyone. There are people trying to give it different interpretations. There can be no other interpretation given to this. There can be different circumstances, but the fact remains that a judge, for performing his judicial function, had come under threat, was feeling unsafe, and had to resign and flee the country. This is something that the entire legal fraternity must condemn. We cannot take this. The Judicial Service Commission has not acted when he was under threat. The Judicial Service Commission should have acted immediately. There were cases filed against him, and he was called for consultations. All that is all right. What we are about, the protest that we are mounting, is on the fact that a judge had to flee the country, had to resign his post on account of the threats that he received for performing his judicial function. It is simple as that. And on this, we call upon all members of the legal fraternity to come together. Not just the legal fraternity, but all right-thinking people of this country must come together and stand up. This is the moment. This is the moment we must stand up. Because if one judge had to flee the country out of fear, we know what is to come tomorrow. So at the first instance, it's unfortunate that this had to come to this. But at least at this moment, we must all join hands and raise our voices against this thuggery against the judiciary. Thank you. கௌரவ சரவணர அவர்கள் தனது பதவியினை ராஜினாமா செய்து சென்றுள்ளார். அவர் வழங்கிய ராஜினாமா கடிதத்திலே தனக்கு விடுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் அழுத்தங்கள் காரணமாக அந்த பதவியினை ராஜினாமா செய்ததாக தெரிவித்துள்ளார். வரலாற்றிலே பல நீதிபதிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டு அவர்கள் பதவி விலகினார்கள். உதாரணத்திற்கு முன்னாள் பிரதமர் நீதியரசர் நெவில் சமரகோன், முன்னாள் பிரதமர் நீதியரசர் ஸ்ராணி பண்டாரநாயக்கா, முன்னாள் பிரதமர் நீதியரசர் மொஹான் பீரிஸ் ஆகியோருக்கு அழுத்தங்கள்
கொடுக்கப்பட்டன. அவர்கள் அந்த பதவியை விட்டு விலகி சென்றார்கள். ஆனால் ஒரு துணிவுள்ள நீதிபதியாக தனது ராஜினாமா கடிதத்திலே தனக்கு ஏற்பட்ட அழுத்தம் மற்றும் பயமுறுத்தல் காரணமாக தான் பதவியாய் ராஜினாமா செய்கிறேன் என்று எழுதி கொடுத்து சென்ற முதல் நீதிபதியாக கௌரவ சரவணராஜ் அவர்கள் காணப்படுகின்றார். இந்த விடயம் கண்டிக்கத்தக்கது. அதாவது அவர் வழங்கிய தீர்ப்புகளிலே மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் அல்லது திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டும் அல்லது அழுத்தம் பிரயோகித்தவர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக அந்த தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர் வழங்கிய தீர்ப்பு அவர்களுக்கு பெரும், அதாவது தலையிலே மண்ணை அள்ளி கொட்டின அளவுக்கு நிகழ்வு போல் இருந்திருக்கின்றது. எனவேதான் அவர்கள் இவ்வாறான அழுத்தங்களை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இவ்வாறான அழுத்தங்கள் இனிவரும் காலங்களில் இடம்பெறக்கூடாது. நாங்கள் வடமாகாண சட்டத்தரணிகள் ரீதியிலே வடமாகாணம் மற்றும் கிழக்கு மாகாணம் இணைந்து ஒரு நாள் பணி பயிற்சிப்பை மேற்கொண்டோம். அதேபோல் முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிமன்ற சட்டத்தரணிகள் இன்று வரை தொடர் பணி பயிற்சிப்பை மேற்கொண்டிருக்கின்றனர். இதற்கு மேலதிகமாக நாங்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஒன்று கூடி இந்த செயலுக்கு எதிராக அல்லது அவருக்கு விடுக்கப்பட்ட பயமுறுத்தல் அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக அழுத்தங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை வைத்தோம். எது எவ்வாறு இருப்பினும் இன்றைய தினம் இந்த ஆர்ப்பாட்டமானது கொழும்பு நகரில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே வடமாகாண சட்டத்தரணிகள் சார்பாக கொழும்பு நகரிலே இந்த புதுக்கடை நீதிமன்ற தொகுதியிலே இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்த அனைத்து ஜனாதிபதி சட்டத்தரணிகளுக்கும் கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்ற சட்டத்தரணி சங்க உறுப்பினர்களுக்கும் நலன் விரும்பிகளுக்கும் ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் நன்றி கூறுகின்றோம். அதேபோல் இந்த விடயத்தை இலங்கையிலே மட்டுமல்லாது உலகு கொண்டு செல்லும் நோக்கோடு இங்கு வந்திருக்கின்ற பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் நமது நன்றியை தெரிவிப்பதோடு இந்த விடயம் இனி ஒரு நீதிபதிக்கு எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடாது. இதற்கு நாம் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு இனிவரும் காலங்களே எங்களால் முயன்ற ஆர்ப்பாட்டங்களையோ போராட்டங்களையோ நடத்த வேண்டும். இதில் சட்டத்தரணிகள் மட்டுமல்லாது நலன் விரும்பிகள், நீதித்துறையின் மேல் அன்பு கொண்டுள்ள அல்லது சரியான நீதி வழங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்ற பொதுமக்கள், பொது அமைப்புகள் யாவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று உங்களுடைய வினயமாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். උතුර සම්පූර්ණයෙන්ම අධිකර කටයුතු වහලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සන්තෝෂයෙන් උතුරේ ඒ විරෝධාර නීති උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාතම අද අධිකරණ කටයුතු බැහැරව ඉන්න දෙමළ සහෝදරයෝ පැත්තේ වැඩ කරන සහෝදරයෝ ශක්තිය තිබෙන අපේ ප්‍රණාමය ඔවුන්ට අපි පූජා කරනවා. ඒ වගේම තමුන්නාසලා දන්නවා මුලතිව් අධිකරණේ පටන් ගන්නකොටම අපි මෙහි අරගලේ ආරම්භ කෙරුවා. අපි දැනුම් දුන්නා සහෝදරයන්ට. ඒ සහෝදරවරු සියලු දෙනා කොළඹට ඊයේ පැමිණියා. පැමිණිලා අද අපි උදෑසන දැනුම් දුන්නා මේ අරගලය මුලතිව් අධිකරණයෙන් පටන් අරගෙන නැගෙනහිර පළාත, දකුණු පළාත මුළු අධිකරණ පද්ධතියම අපි මේකට සාධාරණ ඉෂ්ට කරුනේ නැත්නම් වර්ජනය කරනවා කියන සහතිකය තමුන්නාසලාට දෙනවා සහෝදරයා සහෝදරිය. මීට පෙර තමුන්නාසලා දන්නවා ඉතිහාසයේ පුරා නීතිඥ ප්‍රජාවගේ දැවන්ත අරගල හමුවේ තිබුණු ආණ්ඩු හකුලාගෙන ගෙදර යන්න වුණා. ඒ නිසා අපි සපත කරනවා මේ අරගලය ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර කරලා මේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවන දවස වැඩි කාලයක් නැහැ කියලා තමුන්නාන්සලට අපි කියන්න ඕනේ. විනිශ්චයකාරවරයෙකුට නිදහසේ වැඩ කරන්න බැරි නම් ඔහුට බලපෑම් කරනවා නම් ඔහුට තර්ජනය කරනවා නම් ඔහුගේ තීන්දුව වෙනස් කරනවා නම් මේ අධිකරණයේ නිදහසක් අපිට නැහැ. නඩු තීන්දුව වෙනස් කරන්න ඉහළින් නියෝග දෙනවා නම් ඒවා නැවැත්වීමේ වගකීම මේ නීතිඥ ප්‍රජාවේ දෙවුර මත තිබෙනවා. ඒ නිසා සහෝදරයා සහෝදරිය අපි එකමෙන් එක අම්මගේ දරුවෝ වගේ මේ අරගලය ඉදිරියට ගෙනල්ලා මේ සටන ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවරකම කියමින් මා අවසන් කරනවා. බොහොම සහෝදර සහෝදරිය මේ අධිකරණවල මිනිස්සුන්ගේ යුක්තිය වෙනුවෙන් පීඩාවට පත්වෙච්ච මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපි හැමෝම මේ කළු කබාය දාගෙන අරගල කරා. අද ඓතිහාසික දිනයක්. උතුරේ කළු කබායයි දකුණේ කළු කබායයි එකට එකතු වෙලා යුක්තිය වෙනුවෙන් හඬනගපු දිනයක් කියලා අපි මතක් කරන්න කැමතියි. අපි දන්නවා අද ඒ මුලතිව් විනිශ්චයකාරතුමාට අත්වලා තිබෙන තත්ත්වය. ඒ උතුරේ ජනතාවට ආකාර දෙකකින් යුක්තිය අහිමි වෙලා තිබුණා. පළවෙනි ආකාරය තමයි තමුන් විශ්වාස කරන ආකාරයට තමුන් විරුවන් විදියට දකින මිනිස්සුන්ව සමරන්න බැරි තත්ත්වයක් උතුරේ නිර්මාණය වෙලා තිබ්බා. ඒ අයිතිය දකුණට තියෙනවා නම් උතුරටත් තිබිය යුතුමයි. දෙවැනි කාරණය උතුරේ ජනතාවගේ දේපල, උතුරේ ජනතාවගේ ඉඩම්
කොල්ල කමින් තිබෙන තත්වයක් තිබ්බද ඉන්දියටම? දකුණේ ජනතාවට තමුන්ගේ ඉඩම් භුක්ති විඳින්න අයිතිය තියෙනවා නම් උතුරේ ජනතාවටත් ඒ අයිතිය ඒ ආකාරයෙන්ම පැවතිය යුතුයි. මේ යුක්තිය අහිමි වුණා. මේ යුක්තිය අහිමි වුණාට පස්සේ ජනතාවට යන්න තිබ්බ එකම තැන තමයි උසාවිය. ජනතාව නීත්‍යානුකූලව නීතියට අනුගත වෙලා උසාවියට ගියාට පස්සේ උසාවියෙන් තීන්දුවක් ලබලා දෙනවා. තීන්දුවක් ලබලා දුන්නාට පස්සේ ඒ විනිශ්චයකාරවරයාට රටේ ඉන්න බැරි වෙනවා. ආරක්ෂාව නැති වෙනවා. අපිට විනිශ්චයකාරවරයෙක්ගේ නියෝගයක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යන්න තැන් තියෙනවා. ඉහළ අධිකරණ තියෙනවා. හැබැයි යුක්තිය වෙනුවෙන් තමුන්ගේ තීරණයක් වෙනුවෙන් විනිශ්චයකාරවරයෙක්ට රට හැර යන්න වෙනවා නම් එතන යුක්තිය අහිමි වීමේ දෙවනි ප්‍රශ්නේ අපි ඉස්සරහ ආවිල්ලා තියෙනවා. ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි, උතුරේ ඒ විනිශ්චයකාරතුමාට අත්තු වෙන නම මේ අධිකරණවලත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද මේ අධිකරණ ඉන්න විනිශ්චයකාරවරුන්ට තාමත් රට යන්න උනේ නැති වුණාට උසස් වීම් පවා අහෝසි කළා තියෙනවා මේ රජයට විරුද්ධව මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව නියෝග ලබා දීපු නිසා. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාර්යය තමයි අපි හැමෝටම යුක්තිය දිනා ගැනීමේ සටනක් තියෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ දිනා ගැනීමේ සටනක් තියෙනවා. ඒ සටන අපි එකතු වෙලා කරන්න ඕනේ. ඒ සටන ඇතුලේ දෙමළ ජනයාට දෙමළ වීම නිසා ඇති වූ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරය අපි එකතු වෙලා අරගල කිරීම පමණයි කියන පණිවිඩය මේ වෙලාවේදී අපි දෙමින් ජයග්‍රහණය අධිකරණයට මේ අධිකරණයේ නිදහසට අත්නොතබුණු කියන බලපෑම කරමින් මම වචනේ ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. අපි දන්නවා මේක ඕපපාතිකව ඇතිවෙච්ච සිද්ධියක් නෙවෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේදී කිව්වා EPF ETF වලට අදාළ සියලු තීන්දුව ගන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කියලා. අපි අපේ විරෝධය දැක්වුවා. ඊට පස්සේ අපි ඊට අදාළ නඩුකර අධිකරණයේ පවත්වාගෙන යද්දී කතානායකවරයා කිව්වා අධිකරණයෙන් එන තීන්දුව අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ කියලා. අන්න එහෙම තමයි මේකේ ප්‍රවේශය ආවේ. ඊට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දෙනකොට පළාත් පාලන මැතිවරණය තියන්න කියලා ඒ විනිශ්චයකාරයෝ තුන්දෙනාව පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්න කිව්වා දඬුවම් කරන්න. මෙන්න මේක ඉතිහාසය. ඒ ඉතිහාසයේ අඳුරු සෙවණැල්ල තමයි මේ මුලදී මහේස්ත්‍රාත්වරයට විඳින්න සිද්ධ වුණේ. අපි මේකට ඉඩ දෙනවද? මේ තත්ත්වයට අපි ඉඩ දෙනවද? අපි කිසිසේත්ම මේ තත්ත්වයට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉතිහාසයේ මතක නම් ආණ්ඩු පෙරළුනේ ආණ්ඩු ගෙදර ගියේ අලුත් කඩේ උසාවි තීන්දුවත් එක්ක අලුත් කඩේ මේ භූමිය ඇතුළත සිද්ධිත් එක්ක සිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මියගේ සිද්ධියකට මේ සියලු නීතිඥ ප්‍රජාව සිංහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් බර්ග මැලේ ભેදයකින් තොරව අපි අරගලයට මුහුණ දුන්නා. මහින්ද රාජපක්ෂට ගෙදර යන්න සිද්ධ වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂට ගෙදර යන්න සිද්ධ වුණා. අපි කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහට ඔය අත තියලා තියන්නේ හොඳ තැනකට නෙවෙයි. ඔය අත තියලා තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඔය අත තියලා තියන්නේ මේ රටේ නීතිය බලයට මේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අත තියලා තියන්නේ. ඒක නිසා මේ ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් අද උතුරත් දකුණත් එකට එකතු වෙලා එක අම්මගේ දරුවන්සේ එකට එකතු වෙලා යුක්තිය වෙනුවෙන් අපි හෙට දවසේ සටන් කරනවා. ඒට එරෙහිව අරගල කරවයි කියන එක සබත කරන වෙලාවයි. තමයි මේ උද්ඝෝෂණ පැවැත්වුවේ. මොනවද ඉතිහාසයේ අපේ රටේ ඉතිහාසයේ පළමුණු අවස්ථාව මෙහෙම මිනිසුරු කෙනෙක් මට වැඩ කරන්න බෑ, මට බලපෑම් කරනවා, මගේ ජීවිතයට තර්ජන තියනවා කියලා ඔයාගේ ඉල්ලාස්වීම් ඉපියේදීම කියලා රට දාලා ගිය අවස්ථාව. මේකට අපි ඉඩ දෙනවා නම් ඉන්පසුව මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය කියලා අපි වචනවත් කතා කරන්න බැරි තත්වයට එනවා. ඒ නිසා තමයි අපි උත්තරෙන් නගරයෙන් වෙන තැන්වල ඉඳලා නීතිඥ සමාජය අද කොළඹට ඇවිල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඉදිරියේ අපි මේ උද්ඝෝෂණය පැවැත්වුවේ. සාමාන්‍යයෙන් මොනහරි දෙයකට අපි විරුද්ධ පළ කරනවා නම් අපි ඉහළ උසාවියට යනවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී අපි පාරට බැහැලා මේක කරන්නට සිදු වුණේ මේ වෙච්ච අසාධාරණයි. නීති මේ විනිසුරු කෙනෙකුට
වෙච්ච අසාධාරණ නිසා තමයි අපි මේ සටහන පාරට ගෙනියන්න උනේ. ඒ නිසා දැනටම අපි කියන්නේ ආණ්ඩුවට කියන්නේ අපි ජුඩිෂල් සර්විස් කමිෂන්ට කියන්නේ මේ තත්ත්වය වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ පසුබිම ගැන විමසීමක් කරලා ඒ මිනිසුන්ට සාධාරණයක් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය ඉතිහාස ගත වෙලා නැති වෙච්ච අවස්ථාවක් මේක වෙනවා. இன்றைக்கு நாங்கள் அல்லது நீதிமன்றத்திலே எங்களுக்கு இணக்கம் இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் அதுக்கு மேற்பட்ட நீதிமன்றத்துக்கு செல்வோம். ஆனால் ஒரு நீதிபதிக்கே நியாயம் கிட்டாமல் ஒரு நீதிபதியே தான் செய்த தன்னுடைய நீதித்துறையிலே தான் செய்த செயலுக்காக தனக்கு அழுத்தங்கள் பிரயோகிக்கப்பட்டது, தனக்கு மரண அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது என்று தன்னுடைய ராஜினாமா கடிதத்திலேயே வெளிப்படையாக சொல்லி நாட்டை விட்டு போகிற ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினால்தான் நாங்கள் வளமையான எங்களுடைய எதிர்ப்பு முறையை கைவிட்டு வீதிக்கு இறங்கி இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு முன்பாகவும் நீதி சேவை ஆணைக்குழுவுக்கு முன்பாகவும் இந்த கோஷத்தை எழுப்பியிருக்கிறோம். அரசாங்கமும் நீதி சேவை ஆணைக்குழுவும் இந்த விடயத்தை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும். நீதித்துறைக்கு அச்சுறுத்தல் தொடர்ச்சியாக இருந்து வந்திருக்கிறது. ஆனால் இது இப்பொழுது ஒரு உச்சத்தை தொட்டிருக்கிறது. ஆகையினாலே உடனடியாக இதற்கு மாற்று வழி கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும். உடனடியாக இது திருப்பப்பட வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னால் சட்டத்தின் ஆட்சி என்பது இந்த நாட்டிலே முன்னொரு காலத்திலே இருந்த ஒரு சரித்திரமாக மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர சட்டத்தின் ஆட்சி என்றால் என்னவென்று கேட்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துவிடும். ஆகையினாலே உடனடியாக இது சம்பந்தமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோஷமாக இருக்கிறது. Normally when we are dissatisfied with the court order, we go to the higher court. That is what we are trying to do. But today we have come down to the road and we are raising slogans because what has happened is something that is unprecedented. What has happened in this country is a judge for performing his judicial functions has come under threat, come under life threat. He has come under pressure and he has said so in his letter of resignation. For the first time that has happened. Now beyond this, is there anything that we can say for the rule of law in this country? No, we cannot. If we allow this to happen, then rule of law would only be known as something that existed sometime back in the history of this country. So that is why we are gathered before the Supreme Court. That is why we are gathered before the Judicial Service Commission very particularly to take action on this immediately. The government and the Judicial Service Commission ought to take action. Otherwise, there will be no judiciary left. We know that judiciary constantly comes under pressure and we are opposed to that. It comes under pressure in so many different ways. Judges, promotions are denied. They are transferred out. Various ways in which their functions are tampered with. All that must stop. But now, this particular incident has reached a particular height that was never reached in this country before. A judge had to actually flee the country, saying that he has come under pressure and under threat. So, unless we act today, unless the Judicial Service Commission acts today, unless the government acts today, there won't be an independent judiciary, there won't be rule of law in this country. Thank you.